जय जगन्नाथ बंधुगण आज हूँ 23 अप्रैल 2025 बुधवार बैशाख मास कृष्ण पक्ष दशमी एवं मेष 10 दिन। आज सूर्योदय समय सकाल 5:22 एवं सूर्यास्त समय संध्या 6:07। वर्तमान आसतु जानिबा आज राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज अष्टम चंद्र एवं शनिଙ୍କ नक्षत्र भोग हेउथिबारु वाद विवाद, स्वास्थ्य, आर्थिक कारोबार, उच्च स्थान आरोहण, गैस इलेक्ट्रिक द्रव्य व्यवहार एवं जानवाहन आरोहण काल रे सतर्क हेबे। मनरे अस्थिरता, परिवार रे अशांति, स्वजन रे विवाद, पड़ोसीଙ୍କ सह तिक्तता एवं शारीरिक पीड़ा भोगिबे। समस्त कर्म रे भूल निष्पत्ति नेबे एवं बिना कारण रे बहुत व्यस्त रहिबे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे क्षति देखादेव एवं कर्म रे विफलता और बाधाविघ्न लगी रहिबो। जोमानंकर द्विजा मेष सेमाने आज सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग लाल, शुभ संख्या 6। आज आपण प्रभु श्री जगन्नाथ को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा वृष राशि विषय रे। वृष राशि आज सप्तम चंद्र बुधवार एवं शनिଙ୍କ नक्षत्र भोग हेउथिबारु मनरे उत्साह, उद्दीपना, परिवार रे सुख शांति, दाम्पत्य जीवन रे मधुरता एवं परिचित महिलांक ठारू साहाय्य सहयोग और धन पाइबे। मूल्यवान धातु, बसन भूषण और शौकीन घरोई उपकरण क्रय करिबे एवं पुत्र, कन्या, भातृ, भगिनीଙ୍କ वैवाहिक कर्मर आयोजन करिबे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता और समस्तंकर श्रद्धार पात्र हेबे। जोमानंकर कृतिका और मृगशिरा वृष सेमाने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग नील, शुभ संख्या 4। आज आपण माँ गायत्री को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि आज षष्ठ चंद्र एवं बुधवार जोगु मनरे प्रसन्नता, शरीर रे सुस्थता, चालीचलन रे संयमता, वचन रे मधुरता एवं समस्त कर्म रे स्वच्छता और समयानुवर्तिता आपणाइबे। परोपकार, समाज सेवा एवं धार्मिक कर्म रे अधिक आग्रह रहिबो एवं देह मन आज सुस्थ रहिबो। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता, उच्च सम्मान और उच्च पदवी प्राप्त हेबो। जोमानंकर मृगशिरा और पुनः बसु मिथुन सेमाने आज उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग मेरून, शुभ संख्या 12। आज आपण माँ षोडशी देवी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि आज घातबार, घात नक्षत्र एवं कृष्ण पक्षर पंचम चंद्र जोगु मान सम्मान हानि, मानसिक दुश्चिंता, परिवार रे मनोमालिन्य, दाम्पत्य जीवन रे कलह एवं इतर जन ठारू अपमान पाइबे। मन अस्थिर और विषादग्रस्त और चापग्रस्त रहिबो एवं अपमान, उपजस और अपनिंदा मिलिबो। संतान माने विशृंखलित हेबे एवं तांको कर्म को नहीं चिंतित हेबे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे मांदावस्था लगी रहिबो एवं कर्म रे विफलता, सहकर्मीଙ୍କ सह विवाद और सम्मान हानि घटिबो। जोमानंकर पुष्य कर्कट सेमाने आज सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 1। आज आपण भगवान शिव को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि आज चतुर्थ चंद्र एवं अपराह्न 1:17 परे चतुर्थी तिथि जोगु मूल्यवान धातु, भूमि और जानवाहन क्रय करिबे। धन संपद वृद्धि पाइबो एवं नूतन परिवहन व्यवसायर सुजोग जुटिबो। गुरुजनक कृपा, क्षमताशाली व्यक्तिଙ୍କ सहायता एवं राजनैतिक व्यक्तिଙ୍କ शुभ दृष्टि रे रहिबे। वाणिज्य,
ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଘା ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ, ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଏବଂ ବୁଧବାର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ସ୍ୱଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁଖବର, ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା, ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ମା ଷୋଡ଼ଶୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଧନ ଫେରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ତୁଳା, ସେମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଆଜି ଆପଣ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭାତୃ, ଭଗ୍ନୀଙ୍କ ବୈବାହିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା, ସେମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ ଓ ଅପଯଶରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ଧନୁ, ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର, ସେମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ,
शुभ संख्या 11। आज आपण माँ काली को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा कुंभ राशि विषय रे। कुंभ राशि आज दशम चंद्र जगु कर्मरे उन्नति एवं कर्म प्रति एकाग्रता और आंतरिकता अधिक रहिबो एवं समस्त कर्मरे आशा ठारू अधिक सफलता मिलिबो। मनरे प्रसन्नता, चालीचलन संयमता, वचन मधुरता एवं समस्त कर्मरे समयानुवर्तिता आपणाइबे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय जहा हेले मध्य मनरे आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति रहिबो। जो मानकर धनिष्ठा और पूर्वभाद्र कुंभ सेमाने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग कला, शुभ संख्या 6। आज आपण माँ विमला को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। शेषरे जानिबा मीन राशि विषय रे। मीन राशि आज नवम चंद्र जगु मान सम्मान हानि, मानसिक दुश्चिंता, परिवार रे मनोमालिन्य एवं निजर प्रिय बंधु किंबा पुरातन बंधुंक सह विवाद किंबा तांको ठारू अपमान मिलिपारे। मन अस्थिर और विषादग्रस्त रहिबो एवं अपमान, अपजस और अपनिंदा मिलिबो। उन्नतिमूलक कर्मरे प्रतिबंधक और धार्मिक कर्मरे विघ्न देखादेबो। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे मांदावस्था लगी रहिबो एवं कर्मरे विफलता और पदस्थ अधिकारी रोषर शिकार हेबे। जो मानकर उत्तरभाद्र मीन सेमाने आज सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग हलदिया, शुभ संख्या 7। आज आपण माँ मातंगी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। एमिति प्रत्येक दिन राशिफल विषय जानिबा पई वर्तमान आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुथुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि नियंतु एवं भिडियोटी को निज परिवार बंधु बांधव को मध्य शेयर करि नियंतु। जय जगन्नाथ, नमस्कार।